Yeah, Good afternoon. karong adlaw alas 3:30. 3:30 na sa hapon. Supposedly mo out ko 4:30 pero ila kong gipa uli. Kada adlaw gyud musuod ko sa akong trabaho 8:30 nya mo out ko 4:30. Pero karong adlaw gipauli ko sa moang vice principal. Ano man nga kanang kasagaran inighuman na mong duty mahuman man may mga alas 3:30 niya mag-prepare mi sa among materials para sa ugma para sa sunod, so nami free time makahimo mi sa among materials. Pero nakurat ko kay giduol ko ni vice principal kang Roger mo ni alas 3:30 muuli na kana, so nakurat ko, so nangutana ko ngano nada meeting. Nada sila meeting exclusive ra siguro para ilara ba. Pero mo out gid mi 4:30 gid ko mo out. Ya karon kay naghimo siguro sila og exemption kay kanang kuan na sila i-discuss siguro nga sila ra dapat makaibaw ang mga teachers ra ba nga school ba. Ingon sila nga uli nag 3:30 okay na. Ingon nga ato sang tawagan ang company kay mananghid sa ta nga kanang inyo kung pauli uno sayo kay basi matingha sila ba nga uy ngano ni uli maning sayo si Roger nga unya pa man siya mo out ana ba makasab-an niya ako makaltasan niya tong sweldo. No, God! No, God, please, no! 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 Mga tayo pang gasolina. So mga tao akong ipatawagan company sa school and then nananghid ang company nga pauli on nila sayo kay na sila murag internal nga meeting ba sa eskwelahan. 3:30 uli ko karon maka-jogging pa ko. Pwede na! Dagan pa ko mabuhat kay babaya ka diri sa Japan. Pwede na! Masulit kayo bitaw imong oras bitaw dili lang kay sa eskwelahan nga trabaho kundi bisag sa personal nimo nga kuan ba dapat imo sulito ng imong oras bitaw kay nagdagan ang oras ni time is gold gid kay sila dire ba. Pwede na! Nga muuli ko og sayo 3:30. So first time pa rin nahitabo na nga makauli og sayo. So, normally naara gid mi sa teacher's office mag-prepare sa mga materials, mag-andam, mag-check sa mga papel if na mga ni-check ko nga mga papel. But karon muuli ko. Wala ra koy nahimo nga daotan. Paano masabi? Wala ra koy na violate. Wala ra koy nahimo nga dili maayo. Kipauli lang gid ko nila kay na meeting. Okay. So tara.